अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। We now have talked to them who we can reconcile and give up their arms and live as normal citizens. So that's what we're trying. And the ones who then obviously the government will take action. पाकिस्तान ऐसे गिरोहों से बात कर रहा है जो सुलह चाहते हैं, हथियार फेंकने वाले नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टॉक मौक़िफ़। मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू में कहा, अब किसी मुसल्लह तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका का साथ देकर किसी मुल्क ने इतना नुकसान नहीं उठाया जितना पाकिस्तान ने उठाया। 9/11 के बाद हमें ही कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। Be a total waste. I mean, it would be, what has the US got to show after that 20 years? So therefore, a stable Afghanistan government, which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. वज़ीर आज़म इमरान खान ने दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। कहा, मजबूत तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों से निपट सकती है। अमेरिका शायद अपने जर्नैलों के कहने पर अफगानिस्तान में फंसा रहा। अमेरिकी जर्नैल मजीद फौज और वक्त मांग रहे। अमेरिकी आवाम को अफगानिस्तान की असल सूरत हाल से गुमराह रखा गया। अफगानिस्तान को तन्हा रखा गया तो इंसानी बहरान जन्म लेगा। My whole point is that when they ask us to comment on human rights elsewhere, the worst human rights violation is in Kashmir. Nowhere, maybe in Israel, but nowhere are things as bad as they are in Kashmir. मसला कश्मीर पर दुनिया की खामोशी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवालात उठा दिए। कहा, दुनिया में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कश्मीर में हो रही है। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? भारत को अमेरिका की वीटो पावर का अंदाज़ा है, इसलिए वो बच निकलता है। मुस्लिम दुनिया इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मगरिब को मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना होगा। कोई हमारे पैगंबर की तौहीन करेगा तो उसका सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। I think England let themselves down because I expected a bit more from England. Biggest worry of protection of the foreign teams is for us. Imagine if something happens in Pakistan to a team, we are responsible. Indian Cricket Board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. So India basically now controls world cricket. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान को मायूस किया। भारत क्रिकेट बोर्ड अमीर है, वो आलमी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की खरी बातें। कहा, पाकिस्तान में किसी टीम के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी हमारी है। कोरोना के दौरान हमारी टीम इंग्लैंड गई क्योंकि और कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड ना जाती तो उनको कैसा महसूस होता। तालिबान ने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमरीकी ताउन की पेशकश को रद्द कर दिया। तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं, दहशतगर्द हमलों का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी वफ़द को अफ़गान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई है। अमारात इस्लामिया ने दोहा मुआहिदे की नफाज को मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका करार दे दिया। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। PDM सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। PDM खित्ते के हालात सामने रख कर फैसला करे। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के हसास तरीन दिनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में बड़ी तब्दीली आई है। अफ़गानिस्तान में सुकून होगा तो यहाँ भी सुकून होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का जवाब फवाद चौधरी या परवेज़ खटक दे सकते हैं। डॉलर होल्डिंग करने पर 88 अफराद को हिरासत में लिया गया। NCOC को बदनाम करने के लिए जाली सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। कुछ NGOs फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक रसाई मिल गई। फरूख हबीब की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग 4 साल से अकाउंट्स की तफसील देने से भाग रहे थे।
ہم نے ریکارڈ تک رسائی مانگی جو مل گئی. اب بلاول بھٹو اور مریم نواز کے جعلی اکاؤنٹس سامنے لائیں گے. یہ دونوں اسی گڑھے میں گر گئے جہاں ہمیں گرانا چاہتے تھے. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے. مہنگائی، انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم ایجنڈے کا حصہ. روڈ کاروان، اسلام آباد مارچ اور نیب ترمیمی آرڈیننس پر بھی اپوزیشن کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. اپوزیشن کا ایجنڈا پاکستان کے مفادات سے متصادم ہے. موجودہ حالات میں افراتفری کی سیاست کی گنجائش نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں منفی سیاست کرنے والوں کو عوام ہمیشہ کے لیے رد کر چکے. تنقید برائے تنقید کرنے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں. نمبر آف گیمز بلوچستان اسمبلی کی وہ 65 ہے. 65 میں صرف جام صاحب 25 بندے صرف جام صاحب کے ساتھ ہیں. کسی بھی وقت نو کانفیڈنس موشن جمع کر رہے ہیں. 14 بندوں کی سگنیچر ہم نے لی ہے، لیکن 2 بندے میں آپ کو بتا دوں وہ راز میں ہیں. بلوچستان میں سیاسی بحران برقرار. ناراض اراکین وزیر اعلیٰ کے استعفے پر بزر. آج اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کی رہائش گاہ پر بیٹھک لگے گی. اہم فیصلے متوقع. میر اسد اللہ بلوچ کہتے ہیں وزراء اور مشیروں کے استعفے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. جام کمال نے استعفیٰ نہ دیا تو تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے. رکن قومی اسمبلی اور نون لیگ لاہور کے صدر پرویز ملک انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی. شہباز شریف کا اظہار افسوس. بولے پارٹی قابل، وفادار اور مخلص رہنما سے محروم ہو گئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اطلاعات فواد چودھری، معاون خصوصی شہباز گل اور چودھری برادران کا بھی افسوس کا اظہار. پاک بھارت تعلقات میں بریک تھرو. بھارتی لوک سبھا کے اسپیکر کا چیئر سینٹ صادق سنجرانی کو خط. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی 100 سالہ تقریب میں شرکت کی دعوت. لکھا آپ کی شرکت ہمارے لیے اعزاز ہوگی. صادق سنجرانی نے شرکت سے متعلق مشاورت شروع کر دی. پنجاب میں ڈینگی بے قابو. لاہور کے نجی ہسپتال میں ڈینگی سے متاثر ایک اور مریض انتقال کر گیا. مزید 124 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں بارشوں سے بھی ڈینگی پھیلا. ایکسپو سینٹر لاہور میں ڈینگی کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں مزید 78 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی. پشاور میں بھی مزید 287 افراد ڈینگی سے متاثر ہیں. کرونا کے بعد پہلی بار ملک بھر میں تعلیمی ادارے 100% حاضری کے ساتھ کھل گئے. آن لائن اور آلٹرنیٹ کلاسز ختم. اب پورا ہفتہ اسکول جانا ہوگا. ملک میں کرونا سے متاثر مزید 28 مریض انتقال کر گئے. اموات 28,134 ہو گئیں. 1004 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 2.31% رہی. مجرم 6 ہیں 7 ہیں 6 فی مجرم کو اندازاً کتنا مطلب ہے کہ اگر سمجھوتے کے لیے لیا جائے اگر اندازاً کیونکہ زیادہ طور پہ وہ غریب ہی ہیں سب پتہ ہے نا تو اندازاً کتنا مشکل سے انہوں نے 5 لاکھ کرنا ہے. ہاں. گریٹر اقبال پاک کیس. ٹک ٹاکر عائشہ اکرم اور اس کے ساتھی ریمبو کی آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی. ملزمان سے رقم لینے سے متعلق گفتگو. آڈیو میں ریمبو کے سوال پر عائشہ نے کہا کہ 6 مجرم ہیں, مشکل سے انہوں نے 5 لاکھ دینے ہیں. پولیس نے آڈیو ٹیپ کو کیس کا حصہ بنا لیا. انڈین ججز زیادتی کر رہے ہیں. کل ہمارا جونیئر عمر شہزاد بھی گولڈ تھا, اس کو بھی سلور دیا گیا. یہ پہلے سے ہی کچھ سلیکٹیو چیزیں انہوں نے کی ہوئی تھیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو اتنے میڈل دینے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دینے. ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی اس طرح کے بلف جو ہیں وہ ہونے تھے. ہمیں پتا ہوتا تو ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں کرتے. یہ بھارت سازشوں سے باز نہ آیا. ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان دشمنی کی انتہا. پاکستان کو یقینی گولڈ میڈل سے محروم کر دیا. پاکستانی کوچ اور کھلاڑیوں کا دعویٰ ہے کہ پینل میں موجود
بھارتی ججز نے پاکستان کے 3 ٹاپ ایتھلیٹ سے متعلق میرٹ پر فیصلہ نہیں دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا گٹکا اور ماوا کی فروخت میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ گٹکا اور ماوا کی خرید و فروخت روکنے کے لیے رینجر سے مدد لینے کی ہدایت۔ جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے، پولیس کی سرپرستی کے بغیر گٹکے کی فروخت ممکن نہیں، اہلکاروں اور افسران کی جائیدادوں کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ کراچی میں چائے کی پتی کی کمپنی کے مالک کو 1 کروڑ روپے بھتے کی پرچی موصول۔ بھتہ خوروں نے لفافے میں پرچی کے ساتھ 2 گولیاں اور دھمکی آمیز خط بھی دیا۔ مدعی مقدمے کا کہنا ہے خط میں میری کراچی اور اسلام آباد کی تفصیل موجود تھیں۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شاہراہ کاخان اور بابوسر ٹاپ تک ٹریفک بحال، برف باری میں پھنسے مسافر اور سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اب تک 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ امریکہ کے شہر ٹیکساس اور اوکلاہوما میں یالہ باری اور طوفان۔ اوکلاہوما میں اسکول، گیس اسٹیشن اور چند گھروں کو نقصان پہنچا۔ انسان اور میسوری میں بھی طوفان سے جزوی نقصان۔